Assalamualaikum and hello everyone. So now let's proceed with 8.2 equilibrium of uniform rigid body. So the term equilibrium tu semua orang dah clear. Kalau kita tahu object tu in equilibrium state, kita akan apply summation of force equals to 0. So sama juga dalam chapter 8 ni nanti, kita akan gunakan konsep yang sama, cuma dia ada tambah lagi satu kuantiti yang kita kena belajar, iaitu nama dia adalah torque. So first, kita kena tahu apa itu definition of torque, dan simbol bagi torque ni adalah tau. Greek letter tau, tau yang tak ada kepala. Okay, T yang tak ada kepala. Sorry, T yang tak ada kepala. So, first look at the definition of torque first. Torque, tau, dia punya simbol dan definition dia. Okay, torque ni sebenarnya nama lain dia adalah rotational force. Okay, rotational force. Okay, so force yang responsible yang akan menyebabkan force that cause an object to rotate. Okay, so that's why dia punya definition tu tendency of force to rotate an object. Mestilah ada exist kalau ada rotation, exist of rotation ataupun turning effect produced by a force. So basically torque dengan force ni dia lebih kurang sama. Tapi unit dia berbeza. Torque kita akan gunakan untuk rotational motion. Okay, kalau force usually kita gunakan dalam linear motion lah. Okay, tetapi untuk kita kira torque mesti ada rotational force ni. Mesti ada force dulu. Force yang akan menyebabkan objek to rotate. Okay, nama lain dia juga kita boleh panggil dia sebagai moment of force. Okay, torque ni adalah moment of force. Nanti kita belajar ada moment lain pula, moment of inertia, moment of bla bla bla. Okay, so ini adalah moment of force. Okay, so dari segi formula dulu. Okay, formula torque simple je. Dia adalah dia adalah vector product between R and F. So dia adalah R cross F. So kalau kita jadikan dia magnitude of F dengan R, dia akan jadi F times R sin theta. So formula yang kita akan selalu gunakan adalah FR sin theta. Tau equals to FR sin theta. Okay, so kita akan ada magnitude of F, magnitude of R, dan kita kena tahu theta itu adalah angle between F dan R. Okay, itu adalah theta. Angle between F dengan R. Okay, so force tak ada masalah lah. Depends lah force yang mana yang kita nak tengok. Force yang mana yang akan menyebabkan objek to rotate. R ni kalau kita tengok balik, maksud R distance from a point of rotation to point where force is applied. Kita kena tengok dekat mana axis of rotation of object dengan dekat mana force to apply. So itu adalah R. Contoh kita tengok diagram dekat sebelah ni, okay, diagram ini. So kat sini orang ni cuba lift the rock. Okay, obviously kita tahu dia sedang push. Dia akan apply force ke bawah lah kan. So ini akan force yang akan menyebabkan rock ni ke atas. So basically rock ni akan undergo rotation sebenarnya. Okay, so rock ni akan undergo rotation bila dia berjaya push. Okay, jadi kat mana kita nak check dia punya R? R itu adalah dekat mana axis of rotation kita. Okay, so axis of rotation kita dekat mana position fulcrum. Okay, ni kita panggil sebagai fulcrum. Okay, so ni fulcrum kita. So kat sinilah kita punya axis of rotation. Okay, jadi daripada axis of rotation kepada force apply, okay, ini akan jadi kita punya R sebenarnya. Okay, so ini akan jadi kita punya R. Jadi kat sini kita boleh nampak lah, oh ada angle antara F dengan R. So ini lah theta yang kita nak masukkan dalam formula. So nilai F, nilai R dan theta. Okay, alright, so kita tengok important concept dekat sini. Dari segi SI unit, dia adalah force times R, so Newton times meter. Okay, dia adalah vector quantity. Obviously, kalau dia adalah product rule, R cross F, mestilah torque tu akan vector quantity. Sebab torque ni ada direction juga nanti. Okay, direction untuk torque ni simple je. Kalaulah kita punya objek tu, rigid body tu move anti-clockwise, nilai torque kita akan jadi positif. Kalau clockwise, nilai torque kita akan jadi negatif. Okay, so kena tahulah. Positif ni kena hafal sikit lah. Kalau anti-clockwise dia positif, kalau clockwise dia negatif. Contoh, kita tengok contoh di sebelah ni. So dekat sini ada satu bar. Okay, kemudian dia bagi satu point of rotation di sini. Okay, kemudian satu force kat sini. Okay, dan kita tahu R kita mesti jarak antara force applied dan point of rotation. So ni adalah kita punya R. Okay, so R.
Dan kita ada juga theta. Okay, so macam nak tahu torque ni positif ke negatif? Kita tengok kalau force tu dia punya direction seperti yang ditunjuk dalam arrow, jadi kita akan tahu bar ni akan bergerak ke sini according to the force. Jadi logiknya this is anti-clockwise. Kalau anti-clockwise, of course torque kita adalah positif. Jadi nilai torque awak akan ada letak positif sign lah. Okay, kalau let's say dia adalah clockwise, kita akan letak torque tu negatif. Okay, so macam mana steps nak kira torque? Step yang pertama, choose the point of rotation. Okay, so usually point of rotation ni declare. Macam contoh yang ni, kita tahu bar ni akan bergerak ke atas. Okay, ke atas dan ke bawah. Tapi dia bergantung kepada force yang apply. Kalau force apply ke sini, so dia akan bergerak ke atas lah. Okay, so kita choose the point of rotation dulu. Lepas tu, step yang kedua, kita kena lukiskan R. Sebab kita nak tahu nilai R daripada mana ke mana. Okay, so R dia dah labelkan daripada point of rotation, axis of rotation kepada force apply. Step yang ketiga, kita kena tahu angle between R dan F. Okay, so angle between R dengan F. Okay, kalau kita tengok, angle yang diberi adalah 60. Okay, antara force dan juga bar ni. Tetapi kita nak angle antara R dan F. So, kat mana R, kat mana F, ini angle yang kita nak. Jadi, macam mana nak cari angle ni? Kena tolak lah 180 minus 60. Dan step yang terakhir, kita just kirakan sahaja kita punya torque. Dah ada nilai F, dah ada nilai R, dah ada nilai theta. Okay, so just simply masukkan semua nilai dan kita akan dapat torque. So, nak decide positif ke negatif, kita tengok clockwise ke anti-clockwise. Now, kita dah tahu dia adalah anti-clockwise. So, mestilah positif untuk anti-clockwise. Torque kita positif. So, as simple as that. Cara nak kira torque. Simple je kan? Okay, so now, bila kita dah kira torque, contoh, dalam satu objek tu, dia bukan ada satu force je. Kadang-kadang, dalam satu objek ni, okay, contoh ini adalah axis rotation. Ada force ke bawah, ada force ke atas. Dia boleh rotate kiri dan kanan. Dia boleh rotate clockwise dengan anti-clockwise. Okey, kita label lah F1 dengan F2. Maksudnya dekat sini kita akan ada torque 1 sebab dia ada jarak R kan. Okey, yang ni pun ada jarak R. So, ada torque 2 juga yang kita boleh kira. Jadi, kita kena totalkan lah ke semua torque yang ada. Okey, jadi kalau objek tu ataupun rigid body tu adalah equilibrium state, dalam equilibrium state, jadi kita akan apply konsep total torque yang kita nak kira tadi equals to 0. Totalkan semua torque, jangan lupa positif dan negative sign, anti-clockwise dan clockwise tadi, dan kita akan equatekan dengan 0. Okay, dan lagi satu kita akan apply juga summation of force kita sama dengan kosong. Sebab kita ada force kan pada rigid body. So, bila di equilibrium, jadi summation of Fx0, summation of Fy pun akan jadi kosong. Jadi, kedua-dua law ni kita akan apply untuk cari apa yang dia nak lah. Okay. Contoh, kembali pula kepada saya punya contoh dekat sini tadi. So, bila rigid body kita adalah bar ini, selain daripada force 1 dengan force 2 yang diberi, kita kena tahu rigid body ni kalau diberi nilai mass, bermaksud dia akan ada mass. Jadi, di tengah-tengah akan ada weight. Okay, so sama juga kita boleh cari torque of this weight. Tapi bergantunglah, R kita kosong kan? Jadi, torque akan jadi kosong. Contoh, kalau nak kira torque of weight, so dia akan jadi FR sin theta kan? Jadi, obviously dekat situ, F kita adalah weight, R kita kosong. Sebab dia betul-betul berada pada axis of rotation di tengah-tengah dalam kes ni. Jadi, kita punya torque untuk weight tu akan jadi kosong. So, tak ada masalah lah. Kalau weight tu berada di axis of rotation. Kadang-kadang ada juga objek yang axis of rotation tu bukan di tengah-tengah. Okay. So, kita tengok steps dekat sini. Steps untuk kirakan, nak solvekan apa-apa kuantiti yang dia nak lah. Kadang-kadang dia suruh cari nilai torque, kadang-kadang dia suruh nilai specific force. Okay, so korang kena keluarkan equation torque, equation force pun sama. Yang korang selalu buat dalam chapter 4, summation of Fx equals to 0, summation of Fy equals to 0. Sebab dalam kes ni, ini adalah equilibrium concept. Okay, so usually, bila tengok je, korang punya rigid body tu, any object, lukiskan dulu W dia kalau dia ada mass. Maksudnya kita kena lukiskan free body diagram. Tengok mana point of rotation, apply summation of torque equals to 0 untuk semua force yang ada pada rigid body tu. Kemudian sama juga untuk force, summation of Fx, Fy equals to 0. Lepas tu kita solvekan equation tu, mungkin simultaneous atau sebagainya. Alright, so let's proceed to example 2.
Okay, so this is an example of a rigid body. So, mana kita punya rigid body? Rigid body kita adalah this horizontal beam. Okay, A, B ni. Ni adalah kita punya rigid body. So, rigid body ni yang akan undergoes rotation. Siapa yang akan menyebabkan rotation tu? Of course, force yang acting pada rigid body itu. Force yang acting pada horizontal beam itu. Okay, so kita kena lukiskan free body diagram untuk this horizontal beam. Okay, so kita akan lukiskan FBD dia nanti. So, kita kena labelkan lah force yang acting pada rigid body ini. Okay, so let's read the question first. A hanging flower basket having a weight of W2 23 Newton is hung out over the edge of a balcony railing. So, ada satu weight 2 of the flower pot which is 23 Newton. So, saya labelkan siap-siap. Okay, kemudian dia kata the uniform horizontal beam AB has a full length of 110 cm. So, dia ada full length of 110 cm that rests on the balcony railing. Kemudian dia kata the basket is counterbalanced by a body of weight W1. So, ada another body at the end of at one end of the beam which is W1 dekat sini. That dia tak bagi value. Okay, so dia tak ada value kat sini as shown in the figure. The mass of the beam is 3 kg. So, dia bagi beam ni, dia bagi tahu beam ni ada mass. So, of course dia akan ada weight. Bila ada mass, dia akan ada weight. So, first kita labelkan semua force yang acting pada beam. So, force yang pertama, of course kita ada W2. Okay, vertically down. W1 vertically down juga, tak tahu nilai. Dan lagi satu, bila dia bagi tahu beam ni ada mass 3 kg, maksudnya beam ni akan ada weight. Okay, so kat mana kita nak labelkan weight of the beam, kita kena labelkan dia betul-betul di tengah-tengah. Okay, so saya label as weight of the beam. So, betul-betul di tengah-tengah. Kalau panjang beam ni adalah 110 cm, so kita kena divide by 2 lah. So, length ini adalah 55 cm. Dia ada length is 55 cm. So, 110 divided by 2 is 55. So, what is actually dot dekat sini ataupun point O? Itu adalah axis of rotation. Okay, so kita tahu beam ni akan rotate. Okay, macam contoh, weight 1 yang di sebelah kanan pada point B ini, dia akan menyebabkan beam ni rotate clockwise direction. Okay. Weight beam pula sama, dia akan menyebabkan beam ni rotate clockwise direction. Weight 2 akan menyebabkan dia rotate anti-clockwise direction. Okay, dia berpusing lah kan. Clockwise yang sebelah kanan, force yang sebelah kanan akan menyebabkan dia rotate clockwise, tapi force yang sebelah kiri akan menyebabkan dia rotate anti-clockwise. Okay, dan lagi satu force yang saya tertinggal, dia akan ada satu normal force di mana kita nampak dekat sini this horizontal beam ni is in contact with the, tak tahulah apa ni, kita panggil tiang kan. Okay, ada tiang, dia ada tiang, so dia ada in contact dengan tiang, maksudnya dia akan ada satu normal force ke atas. Okay, mungkin ada yang terfikir, kenapa tak label normal force atas weight of the beam? No, tak boleh, sebab kat sini mana ada in contact surface. Okay, yang ada in contact adalah pada bahagian sini. Jadi normal dia mesti exactly on O. Okay, so now bila kita dah labelkan semua force, kita dah tahu dah force ni akan menyebabkan rigid body ni rotate clockwise ataupun anti-clockwise. Now baru kita fokus kepada apa soalan nak. So soalan yang pertama dia minta W1, sebab W1 dia tak bagi pun nilai. Dia hanya bagi W2. Tapi W beam pun kita boleh cari sebenarnya. W beam sebab dia bagi mass 3 kg. So, kita boleh gunakan formula W equals to mg lah. 3 times 9.81. So, untuk dapatkan WB. Normal pun tak tahu nilai. Okay. So, since this is an equilibrium rigid body, so maksudnya kita kena apply konsep equilibrium. Apa itu konsep equilibrium? Konsep equilibrium yang saya dah explain dekat atas tadi, where your summation of torque should be equals to 0, summation of force pun should be equals to 0. Okay, kita akan applykan summation of torque terlebih dahulu. So, summation of torque equals to 0. Kena totalkan semua torque yang ada. So, kita ada 4 force. Maksudnya, lebih kurang akan ada 4 torque. Sebab formula torque adalah FR sin theta. So, maksudnya bila ada force dan jarak antara force dan axis of rotation R, axis of rotation O, ada jarak R dekat situ. So, maksudnya dia akan ada torque. Okay, saya lukiskan lagi sekali free body diagram of the beam. Kita ada weight 2, 23 Newton.
Kita ada weight 1 here. Kita ada axis of rotation O, di mana adanya normal force dekat sini. Weight of the beam. Dan jarak bila kita bagi 2, dia akan jadi 55 cm each. Dan lepas tu, jangan lupa ada juga sebenarnya jarak antara ni A ni B kan. Jarak antara B kepada point O ni adalah 75. A kepada O 35. Okey. Penting je jarak-jarak ni sebab kita nak cari torque, kita perlukan R. So, kita akan ada 4 torque yang kita kira. Kita kira dulu torque yang pertama. Torque yang pertama daripada weight 1 ni lah. So, kita cari torque 1. So, formula dia FR sin theta. So, F kita adalah W1. R kita adalah jarak antara weight 1 sampailah axis of rotation O. Ni axis of rotation kita. Sebab R tu adalah distance between axis of rotation to the point of force applied. Okay, to the force applied. Point yang mana force to apply. Okay, jadi jarak antara weight 1 dengan axis rotation adalah 75 cm. So, weight 1 times with 0.75, convert to meter lah. Sin 90. Okay, sin 90. So, kita kena consider positive dengan negative sign juga. Sebab tu saya highlightkan tentang clockwise, anti-clockwise tadi. Okay, jadi untuk torque 1 ni, dia akan menyebabkan torque tu rotate, rigid body tu rotate clockwise. So, torque kita akan jadi negatif. Okay, yang ni kita dah highlightkan dalam notes kat atas tadi. Kat mana? Di sini. Okay, so torque negatif untuk clockwise dan torque positif untuk anti-clockwise. So, ini akan jadi negatif lah. Okay, so saya tambahkan negatif. Okay, kita kira torque 2 pula. Torque 2 untuk flower pot. Weight 2. Jarak kita antara weight 2 dengan axis of rotation adalah 0.35 sin 90. 90, kenapa 90? Yang ni korang dah tahu kan. Force kepada distance R tu kan 90 darjah kan. Okay. Force dengan distance R adalah 90 darjah. So, sin 90 equals to 1. So, ini positif kan negatif? So, weight tu ni akan menyebabkan rigid body tu rotate anti-clockwise. So, bila anti-clockwise, dia akan jadi positif. Okay, weight tu ada nilai kan? Okay, so kita boleh kira teruslah. Okay, so 8.0. 0 berapa 23 times with 0.35. It will be 8.05 dan unit untuk torque adalah Newton meter. Force darab dengan R. Dan torque yang ketiga adalah daripada weight of the beam. So, ada force yang seterusnya. Weight of the beam times with R times with sin 90. Okay, kita kira teruslah. Weight of the beam kita adalah mass times with 9.81 times with R. Berapa R kita? Okay, R kita kecil je kat sini. Antara weight of the beam dan axis of rotation. Okay, weight of the beam dan axis of rotation. So, kita ada 75 daripada O kepada weight 1. We have to minus with 55 dekat sini. Sebab itu antara WB dengan B kan. WB dengan weight 1 ni. So, 55. So, 75 minus with 55. It will be 20. So, convert to meter. So, dia akan jadi 0.2 sin 90. So, dia akan jadi 5.886 Newton meter. Ada lagi satu torque yang tertinggal. Oh, lupa negative sign. Sebab ini pun akan menyebabkan rigid body tu clockwise, rotate clockwise, so dia ada negatif lah. Okay, torque yang seterusnya adalah torque by the normal force. So, normal force ni berada di atas ni. Tapi kalau perasan, R dia adalah kosong. Sebab jarak antara normal force kepada point of rotation, dia betul-betul berada pada point of rotation O. Jadi, R dia kosong. Jadi, bila R kosong, walaupun normal force ada nilai, dia akan jadi kosong juga. Kosong Newton meter. Okay, so barulah kita apply konsep summation of torque equals to 0 untuk dapatkan nilai weight 1. So, sekarang kita totalkan ketiga-tiga torque yang keempat-empat torque ni. Kita nak gunakan equilibrium concept. So, weight 1, negative W1, 0.75 sin 90. Tak tulis pun tak apalah sebab dia equals to 1. Tapi tulislah, better tulis. Okay, plus with 8.05 Newton meter. Kat sini, ini torque 1, torque 2, torque 3, torque 4.
Okay, tak payah tulis unit kan, nak tambahkan 8.05 minus with 5.886 plus with 0 equals to 0. Okay, so kena consider plus and minus. Then, kita boleh simply kirakan berapa W1 kita dan unit bagi weight adalah Newton. Okay, jangan letak Newton meter pula sebab kita bukan cari nilai torque. Okay, kita cari nilai weight 1. So, itu cara untuk cari soalan E. So basically, you just apply the equilibrium concept where summation of torque equals to 0. Kalau tak cukup, macam soalan ni dah cukup dah untuk dapatkan W1. Kalau tak cukup, means you have to apply another equilibrium concept where Fx equals to 0 and Fy equals to 0. Okay, tapi since dah dapat dah daripada konsep yang pertama, so tak perlulah kita keluarkan lagi summation of force X ataupun force Y equals to 0. Okay, sebab tu dalam step yang diberi ni, first kali kita tengok, kita kena cari, padam sikit lah bagi nampak kan. Okay, kita kena identify W dulu. Kalau lah rigid body kita ada mass, kita kena tahu dulu W tu di tengah-tengah, center of gravity. Okay, baca dalam beam ni kita bahagi dua. Weight tu 55 cm each kan, dia punya each side. So kena label W sebab tu kadang-kadang soalan tu dia tak bagi tahu ada W, tapi dia bagi tahu ada mass. Lepas tu kita check kat mana kita punya point of rotation O. Sebab pentingnya sebab kita nak cari R. Sebab bila ada force, nak cari torque, kita kena ada R. Perpendicular distance from the axis of rotation to the force. Okay, pentingnya cari R. Lepas tu, of course, kita kena apply the summation of torque equals to 0 dekat sini. Okay, the first equilibrium concept kita where summation of torque equals to 0. Dan kalau tak cukup untuk cari nilai apa yang soalan nak, kita kena apply balik summation of Fx equals to 0, Fy equals to 0. Baru kita boleh solve. Macam dalam soalan B dekat sini, the force exerted on the beam at point O. The only force yang exerted on the beam at point O is normal force. Itu sahaja force yang exerted on the beam, on the horizontal beam at point O. So to solve this question, untuk cari normal force, basically, nak cari force, takkan nak guna torque. Sebab kita dah tengok dah, untuk torque yang keempat, torque by normal ni kosong nilai dia. So tak memberi nilai normal. Kalau kita keluarkan balik formula torque, mestilah normal darab dengan R sin 90. Okay. So dalam kes ni semua angle 90 sebab R dengan force tu sentiasa, ni R, ni force sentiasa 90. Okay. So kat sini equals to 0 Newton meter. So macam mana nak dapatkan normal force kalau kita gunakan formula torque? So kita gunakan summation of Fy equals to 0. Totalkan semua Fy kita. Fx tak ada dalam free body diagram ni lah. So ini free body diagram kita. So force yang di ke atas hanyalah N positif. Force yang di bawah kita ada W2. Tolak lah kan sepatutnya. Okay, tolak dengan WB, tolak dengan W1 equals to 0, equilibrium. So normal, W2 is 23, W beam is 3 times 9.81 minus with weight 1 is, kita dah dapat daripada soalan A, equals to 0. So you can figure out what is normal force punya value. That is the force exerted on the beam at point O. Exactly dia cakap at point O. So itu adalah jawapan untuk normal force untuk soalan B. Alright, so senang sebenarnya. Kalau equilibrium concept, just apply je summation of torque equals to 0, summation of Fx equals to 0, summation of Fy pun equals to 0. Okay, hopefully korang boleh faham Untuk example ni tak faham, nanti tanya saya. Okay, bye-bye.